यस्मिन् विनश्य भारं विजयनी जगतां जंगम स्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवम् त्यत्योरदारान् विहारन् आरोग्यं भूतिमायां कृतमिह बहुनां यद यदा स्थापदन् तत्तन्नित्यं समस्तं विसतित पुरुषो दिव्यचक्रं तरस्थम्। महामाया स्वरूपंकर चरणार बिंदरे कोटि प्रणाम जणे आजिर पवित्र तिथिरे सिद्धार्थ भक्तिर नियारा कार्यक्रम नभोगिब जमदंड को दर्शक बंधु आपण मान को स्वागत करुछु। तेबे पूर्व अध्याय रे आमे आलोचना करुथिले प्रेतपुरीर गमन नगेन्द्र भवन पर्यंत आमे पहुंचीथिले। आजी नगेन्द्र भवन रे 3 मासिक श्राद्ध देई सारिला परे प्रेत को जम जंत्रणा रु टिके मुक्ति मिलिछि। एठी जमदूत माने नगेन्द्र भवन रे कोन करिसंती अनेक भावरे ए प्रेत को बुझेबार लागिचंती। ए संसार रे पाप काहे की करिबा पुण्य काहे की करिवो पाप कर्म कले एई परि दंड तुमको भोगिबा को पड़िवो। जा भी हो नगेन्द्र भवन परे परे पुनर्बार कोन करूचंती जमदूत माने एठी अपूर्व भावरे प्रेत को नेकी जाउचंती कोठी की ना गंधर्व पतनपुरम। कारण ये सब जो बाटर नाम कौन कि ये जमद्वार बाट धरा जाऊ आपण घर होची संबलपुर संबलपुर रु कटक आसे पे बाटरे जाऊ जाऊ पुर से पुरर कथा को वर्णना जेमती करा जाए सेई परिका न्याय रे आज जमपुर को जीवा पाई बाटरे बाटरे जो जो नगरी मान पड़ुची से नगरी मानकर वर्णना करा जाउछि। तत्सहित जमदूत माने पापी की छाड़ुनांती पापी की जंत्रणा पर जंत्रणा दे चलुचंती। एठी प्रेत कौन करे ना जेतबळे ये 3 मासिक श्राद्ध दवा परे टिके नगेन्द्र भवनर जंत्रणा टिके कमी जाई थाए से समय रे महाप्रभु को स्मरण करी निजे निजे आखिर लुह बाहर करी ये संसार मिछ माया संसार कथा को कौन मने पकई कांदुथुब 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 एवं जगन्नाथ नाथ नाथंग चरणार बिंदरे प्रणाम जणुतु आज्ञा कौन आज्ञा पतित पावन जय शरण रक्षक पतित पावन जय शरण रक्षक ब्रह्मांड खंड मंडले कुंभे जे पालक ब्रह्मांड खंड मंडले तुम्भे जे पालक जगत जन जीवन जगतार करता हे नाथ जगत जन जीवन जगतार करता जगत जन बंधन जगत संहरता पतित पावन जय शरण रक्षक पतित पावन जय शरण रक्षक पतित पावन जय शरण रक्षक ब्रह्मांड रे त्रिभुवन रे चतुर्भुवन रे चतुर्दश ब्रह्मांड रे प्रभु
तुम्हें ही साहा प्रभु मोते टिके विपदरू मुक्ति कर दियो, मुक्ति कर दियो, मुक्ति कर दियो प्रभु। आर्त चित्कार करी क्रंदन करी थाय प्रेत, किंतु वैकुंठाधीश नारायण एटी किंकर्तव्य विमूढ़ न्याय रे मरणाभिमुखी संसार रे, मरणशील संसार रे जन्म जे परि सत्य, मृत्यु जे परि सत्य, आउ मृत्यु परे मध्य ये जंत्रणा भोगिबा मध्य से परि सत्य। विधिर विधान को प्रभु केबे खंडन करि पारंती नाही। आज्ञा आज्ञा ए अपूर्व अकथनीय अत्याचार जहा प्रेत सहिताय नगेंद्र भवन रे आज्ञा लुहा खंड मान ततेई ततेई जो भली प्रहार करंती, आउ इते सब अत्याचार सरिला परे प्रेत कौन करे, तथापि भी भगवान कपरे भरोसा रखी कांदी कांदी ए ब्रह्मांड त्रिभुवन ठाकुर मते टिके दया कर, मते टिके दया कर, मते टिके दया कर। आज्ञा किंतु प्रभु किं कर्तव्य विमूढ़ एठी जमदूत माने ये प्रेत को गंधर्व पतनपुर को नहीं जानती। जो गंधर्व पतनपुर समस्त आपणकर पशु पक्षी विषधर पशु विषधर पक्षी आउ समस्त गंधर्व मानक द्वारा ये नगरी, जो नगरी रे पापी को 7 मास पर्यंत रहिबा को पड़े। ये 7 मास काल कौन हुए गंधर्व पतनपुर आसंतु देखिबा। आजिर जो विषय वस्तु रहिचंती प्रेत गमन गंधर्व पतनपुर कौन करुचंती, पूर्वार्जित कर्म अनुसारे दुख मान, पूर्वार्जित कर्म अनुसारे दुख मान, निरंतरे भोगिबाकु पड़े से स्थान। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दया माया तिले हेले से पूरे नाही, जहा देई थीब प्राप्त हुए सिना तई। पूर्व अर्जित पाप कर्मर फल एटी प्रेत को भोगिबा को पड़े, भोगिबा को पड़े। सत्य सत्य तिबार सत्य। किंतु यही कौन हुए ना प्रेत को अत्यंत भोक होइथाय, क्षुधा होइथाय। से क्षुधा निवारण करिबा पई एठी पुत्र जो 3 मासिक श्राद्ध देइथाय, अर्थात ए 2 मासिक श्राद्ध जो देइथाय, से श्राद्ध रे आपण देखंतु सेति पई शास्त्र नियम कइला आपणकर बिल्व फल पाकला बेलर फल आकृतिर आपण आज्ञा पिंड देबे, आज्ञा श्राद्ध देबे। जहाँ भी आपण दौचंती जदि आपणकर आज भी आपण पाखे प्रश्न उठुची आज्ञा, आपण जेतबेले घरे श्राद्ध करूचंती भोज्य करूचंती, भोज्य टेकी दौचंती, आपण चाउल अल्प टिके डाली अल्प टिके दवा पाई आपण कुंठा बोध करूचंती, ब्राह्मण गोसाई कहउचंती आज्ञा। किंतु मन रखंतु आज्ञा श्राद्ध देबे आपण चाउल देउथिबे डाली नथिबो, परिबा नथिबो। काहेकि चाउल डाली परिबा कौन ब्राह्मण खाइबा को पाए ना? ना ना ना। मन रखंतु जजमान हितार्थाय जे कौन भी श्राद्ध आपण करूचंती ना काहेकि आपण ब्राह्मण को शांति करंतु। विप्रा भोजन प्रिया मयूरा मेघ दर्शना, अर्थात विप्र होची भोजन प्रिय। अर्थात एटी भोजन शब्दर अर्थ कौन? खाद्य नुहे। मन रखंतु दर्शक बंधु, भोजन भो बोले संबोधन करा जाइछि, जन बोले ये समाज। जदि समाज को प्रकृत रे किए भल पाउथाय से होची ब्राह्मण। आज्ञा श्राद्ध जेतबले दउचंती
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜ୍ୟ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଖାଇଲା ଭଳି ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା, କିନ୍ତୁ ନା ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ସେ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯମଦୋଷ କଟିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଲ ସହିତ କିଛି ବିରି ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଗ୍ରହ ରାଶି କଟିଯିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କିଛି ଖସା ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଦେଲେ ଯାଇକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପନ ହବ। ତତ୍ସହିତ ଏତିକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିଲେ କଣ ହବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଦେବା। ଅର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଅନ୍ନ ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବେ, ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବମନ୍ୟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍, ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦର ପଥ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦାଭିମୁଖୀ ହବ। ତସ୍ମାଦ୍ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନେନ ପ୍ରିୟତାଂ ମେ ଜନାର୍ଦନ। ଆହୁରି କଣ ନା ଏ ଅନ୍ନକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପ୍ରିୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ନା ଜନାର୍ଦନ, ସମସ୍ତ ଜନମାନସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜନାର୍ଦନ ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲେ ସଚ୍ଚେ ଦରବାର କି। ତତ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ ପାଇଥାଏ। ଏଠି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭବନ ପାଖରେ ଯାହା ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆକାର ଆମେ କହିଲୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେବେ, ଯୋଉ ଭୋଜ୍ୟ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପରିମାଣ ଦେବା କଥା ସେ ପରିମାଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକା ଯାଏ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟେକା ଯାଏ। ଅମୁକ ନାମ୍ନି ପ୍ରେତାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେତକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରେତାୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର କଡ଼ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବେ, ପନ୍ତ ମାସେ ବତେଇଦେବେ। ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ଭା ପାତ୍ରିରେ ପିତିଳ ପଡ଼ିବ, କୁଶ ପଡ଼ିବ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଟେକିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଟେକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଦ୍ରାରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ତ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା, ଉଦ୍ଧାର ମୁଦ୍ରା, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହସ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହସ୍ତରେ ପ୍ରେତ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ସେ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର କଣରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ରି ମଝିରେ ରହିବ, ଗଣ୍ଡୁଷ ମାତ୍ର ଜଳରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତୃପ୍ୟତାମ କରିବେ। ତୃପ୍ୟତାମ 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 ଏଇ ବାଟରେ ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚଳୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅନନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଚଳୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛି, ଏମିତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତକୁ ଦେଲାବେଳେ ଏମିତି ଦେବେ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କଳରେ। ଏଠି ଦିଆଯିବ କଣ ନା ଯୋଉ ହାତରେ ବଟୁ ପିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାମ ନମଃ, ଏଇପରି ଭାବରେ ତର୍ଜନୀ ଅନାମିକା, ତର୍ଜନୀ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମଝିରେ ଆପଣ ଚଳୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୂଳରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତଳୁ ଚଳୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଭୋଜ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରିଲେ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେତ ଯୋଉ ପିତୃ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭବନ ପାଖରେ ତଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପିତା ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ବିଲ୍ୱ ଫଳ ଆକାରର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ବଢ଼ାଯାଏ, ଯାହା ପିଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ାଯାଏ ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଏ ନା କାଳ ସଙ୍ଗକ ବିଶ୍ୱଦେବା କାମ ସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱଦେବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ପ୍ରେତ ହିଁ ପାଇବ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ, କେହି ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁନଥିବେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବ? ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ହେଲେ ସେ ପୁରରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିନା ତଇଁ। ଆଉ ଥରେ, ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ହେଲେ ସେ ପୁରରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିନା ତଇଁ। ଯାହା ତୁ ଦେଇଥିବୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ତାକୁ ହବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଲି କେହି ପାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କଥା ରହେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଥିବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ କୁଆ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି କୁଆଟିଏ ଆସି ବସେ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ମାସିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯାହା ଯାହା ବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଯାଉଛି ତାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସଚ୍ଚେ ଦରବାର କି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେତ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନଥିବେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ ପ୍ରେତ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ଆକୁଳ ବିକୁଳରେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ବିକଳ ହୋଇ ପାପିଏ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ପଣରେ ଆମ୍ଭେ କରିଛୁ ଅନୀତି, ଏହି ଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟା ବହିବାରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଆଉ ନ କରିବୁ ଥରେ, ନ ମାର ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ, କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅ କିଛି ଅରଣ। କ୍ଷୁଧାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦେଇ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରେ ରହି ମୌଜୁ ମଜଲିସ କରି ବିଗ୍ ବଜାର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମହଲ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେପଟେ ପିତୃ ଛଟପଟ ହଉଥିବେ, ବାପା ପଡ଼ିଥିବ ଛଟପଟ ହେଇକିରି, ବାପା ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, ମା ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, ତୁ ଏପଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ ତତେ କିଏ କହିବ ରେ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ? ହେଇ ତତେ କ'ଣ କହିବେ? କଳଙ୍କିତ ପୁତ୍ର କହିବେ, କଳଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିବେ, କଳଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିବେ। ଧିକ୍ ତୋର ପୁତ୍ର ଜୀବନ। ସତରେ ଆଜି ଏ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାପାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଦିନ ମାତ୍ର ଦରକାର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେ ବାପାଟା ଆଜି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ବାପାକୁ ଭୁଲି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଶବ୍ଦରେ ନିଆରା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ମିଛରେ ମିଛରେ ତୁ ଯେଉଁ ମାତିଛୁ, କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ବି ବାପା ହବୁ, ତୋର ବି ପୁଅ ହବ, ଆଉ ତୋ ପୁଅ ବି ତତେ ଏମିତି ଦବ। ନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ପଥୁରୀର ନ୍ୟାୟରେ। ବାପା ଛଟପଟ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆକୁଳ ବିକଳରେ କ'ଣ କହୁଥିବ? ବିକଳ ହୋଇ ପାପିଏ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ପଣରେ ଆମ୍ଭେ କରିଛୁ ଅନୀତି, ଏହି ଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟା ବହିବାରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଆଉ ନ କରିବୁ ଥରେ, ନ ମାର ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ, କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅ କିଛି ଅରଣ। ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଯାହା ପାପ କରିଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଅନ୍ନ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ରେ ଦୁନିଆ ନାଟ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭୋକ ବିକଳରେ
से आज्ञा कौन बाऊ कर बसव आज्ञा। तेणु पेटटा पाई सारा जीवन से अन्याय अत्याचार कर चलिला। निज पेट पाई, पिलांक पेट पाई, स्त्री पेट पाई, माँ बापांकर पेट पाई, समस्त पाई से कष्ट कर चलिला। किंतु आजी ता पेट को पूरण करिया पाई केही नामती केही नामती केही नामती आज्ञा। केते समय लागिवो टिके श्राद्ध करिदेले टिके जो बापा प्रत्येक दिन निदिन मजूरिया भाव में खटी 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 करी आनी 500 टंका हो 400 टंका आणु आनी आग कहे मो पिलार पेट पुरु। किंतु से पिला आजी बापर पेट को देखिलानी। आया कि दुख बोले सच्चे दरबार की मागिब क्षुदा तुषार मागिब आज्ञा किछि मते अन्न दियंतु किछि मते अन्न दियंतु खाईदेवी 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 आउ जंत्रणा दियंतु नाही। जमदूत माने एटी प्रेत को कौन कहंती जानंती ना कौन कहंती शास्त्रकार आज्ञा कहले अति कष्ट भाव रे। तुषारे सुखई कंठ दिय जल बेगे न मार आंभ को हे आउरागे मत गर्भे न करिबु पाप कर्म मान दया बही आंभ तोष कहिबार क्षम। केही किछि देबेनी आज्ञा। एइठी कौन कहउथुबा बापी को मते टिके दियो अन्न दियो अन्न दियो अन्न दियो जल दियो मो पेट पुरी जाऊ पेट पुरी गला परे मते जेते मारिब मु सहीबी। किंतु जमदूत माने से खाइला बेले पेट भोकिला पेटरे पेट को आज्ञा गोईठा मारी चलंती नात मारी चलंती मुदगर रे प्रहार करी चलंती प्रहार करी चलंती प्रहार करी चलंती आज्ञा। ये हूँ गंधर्व पतनपुर रहस्य। गंधर्व पतनपुर रे एटी प्रेत कौन करे ना मूर्छा जाए डाके प्रभु नारायण हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु ए जीवन रे आउ मुक्ति नहीं ए जीवन रे आउ मुक्ति नहीं कांदी 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 आज्ञा क्रंदन करुथा। देखिबा समय निर्देश देलेनी कथा को तो विश्राम दकु पड़िबो। दुई पद बाणी रे नाम नवा प्रभुंकर नाम हरि नाम संकीर्तन। मोर सुख रे नाही मोर दुख रे नाही मोर सुख रे नाही मोर दुख रे नाही। सुख दुख देला जिए देला नेला बाला सिए देला नेला बाला सिए। हरि नामे के रस पान कला लोक सबु जानी पान कला लोक सबु जानी पान कला लोक सबु जानी। हरि हरि बोल।